बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम गलती जो सिविल सूट्स में कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे और लेकिन सीपीसी की रूह से नाबल्द मेरे जैसे नालायक लोग जो हैं कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि पिछले चंद दिनों में मैंने मुख्तलिफ सूट्स में देखी हैं कि बाज़ वकला जो हैं, शायद इसको मैं लापरवाही कहूँगा या लाइल्मी कहूँगा या मेरे जैसे नातजर्बाकार होंगे, कि एग्रीमेंट टू सेल की बिना पर वो पोजेशन सूट फाइल कर देते हैं, जबकि सिविल लॉ का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब तक मुआखदा बै की बिना पर दावा तकमीले मुख्तस डिग्री होकर उस पर एग्जीक्यूशन ना हो जाए, मदई को उस जायदाद मुतदविया के ऊपर किसी किस्म का कोई हक मा सवाए दावा तकमीले मुख्तस के अलावा कोई राइट पैदा नहीं होता। जब कोई राइट पैदा नहीं हो रहा, एग्रीमेंट टू सेल कोई राइट क्रिएट ही नहीं कर रहा, देन सूट फॉर पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल का कोई वजूद बरकरार नहीं रह सकता। और बहुत से सूट्स मैंने कंटेस्ट किए और उसमें बात दरअसल यही आती है और सेटल्ड प्रिंसिपल का दर्जा हासिल करती है ये बात कि एग्रीमेंट टू सेल की बिना पर दावा दखलियाबी जो है वो किसी सूरत भी मेंटेनेबल नहीं है, काबिल पेश रफ्तार नहीं है और वो खारिज बंद हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल की बिना पर तो कोई राइट ही क्रिएट नहीं हो रहा। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इस सारी एम्बिग्विटीज़ को वाज़ेह कर देती है, खोल के हर चीज़ को सामने ले आती है। वो है 2002 MLD पेज है 617। जहां एक प्लेंटिफ ने दावा तकमील मुख्तस किए बगैर एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर दावा दखलिया भी कर दिया, देन कैसे कहा जा सकता है कि जो मदई है जिसके पास एग्रीमेंट टू सेल है और वो एग्रीमेंट टू सेल की बिना पर दखलिया भी लेने आ गया है, कि भाई वो तो अराज़ी मुतदविया का मालिक भी नहीं है और कोई राइट भी क्रिएट नहीं होता, सिर्फ एक राइट है दावा तकमील मुख्तस का। लेकिन एक बात अहम है कि दावा तकमील मुख्तस में जब आप अपने राइट के लिए प्रे करेंगे तो दावा तकमील मुख्तस परफॉर्मेंस के साथ साथ आप दखल याबी की प्रेयर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दखल याबी का इन्हसार, जो आप दखल याबी की प्रे कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं, उसका इन्हसार दावा तकमील मुख्तस की डिग्री के ऊपर है कि पहले आपका पहला राइट दावा तकमील मुख्तस डिग्री हुआ, देन अगर आपने प्रे की है दावा दखलियाबी की इस्तदा की है तो दखलियाबी का टोटल इन्हसार दावा तकमील मुख्तस की डिग्री के ऊपर होता है। अगर दावा तकमील मुख्तस मुआहदा मदई के हक में डिग्री हो गया है, देन उसे दखलियाबी का भी हक पैदा हो जाता है। और अगर दावा तकमील मुख्तस खारिज हो जाता है तो दखलियाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल ने सवाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के या कुछ हद तक कंपनसेशन के कोई उसका राइट क्रिएट नहीं किया। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है
جس میں یہ بات بڑے اچھے انداز سے واضح کی گئی تھی۔ 2001 MLD پیج ہے 401 کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ دعویٰ تکمیل مختص معاہدہ بیع جو ہے بحق مدعی ڈگری ہونے کی صورت میں ڈگری کے اجرا کنندہ جو عدالت ہے، ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے، مدعی کو دعویٰ تکمیل مختص کی ڈگری کے ساتھ ساتھ دخل یابی دلانے کی بھی پابند ہو جاتی ہے، خواہ دعویٰ کے اندر اس دعویٰ تکمیل مختص کے اندر دخل یابی قبضے کی استدعا کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، چونکہ اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری جاری ہو گئی ہے، اس کی ایگزیکیوشن میں آ گیا ہے۔ ایگزیکیوشن اسی طرح ہوگی کہ وہ باقاعدہ عدالت اس ایگریمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروائے گی، اور ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ اس جائیداد متداویہ جو ہے اس کا قبضہ، خواہ اس نے استدعا کی ہے، دخل یابی کی یا نہیں کی ہے، تو وہ بھی دلا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ سیول پریکٹس میں ایک بنیاد کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہی بات جو ہے وہ مختلف ججمنٹس کے اندر رپیٹ ہوتی رہی ہے، لیکن اس ججمنٹ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ PLD 1964 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ پیج ہے 492 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر۔ ڈائریکٹلی کبھی بھی سوٹ فار پوزیشن جو ہے وہ دائر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر دائر کیا گیا ہے تو وہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور ایک ہی رائٹ کریٹ کر رہا ہے آپ کی حوالے سے ایگریمنٹ ٹو سیل، وہ رائٹ ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا، اور سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کے اندر جا کے آپ دخل یابی جو ہے اس کے حقدار ہوں گے، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں اور کورٹ آپ کو دلائے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔